Dini. A favor and clean. Uy! Ayaw ko nail katiri. Nagkatiran lang kay. Ay! Yo! Dako kayong... Ayaw dari pag nail cutter. Atos ubos? Yeah, sige. Ato ubos. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, Come on. Aray. Aray lang. Yung ka dari. Yung kuranan. Kataling ko lang sa gawas. Ito. Okay. Hala! So scary. Kabody ka. Wala. Bali. Diba? Ana. Kasi ana. No. Ay na lang, uy. Limpyo lang, ani, oh. Kani ba? Kani. Sige. Sa sud. Kaya na may hugaw sa sud, ay. Sugar. Yeah, dapat we should clean it. Clean it. Ako lang nebulidan eh. Okay. Oh. Di siya masigo, diha. Aray na lang. Idak ko man siya. It's for that. Okay, take this. Uy, hindi siya. Bali di ay. Lingkod na lang dere. Come on. Hello, blah, blah. It's scary. Listen. Tapo ko yung bungod. Di pa, may po. Manicure lang ka this roof. Balit nga kog manicure. Ako manicure sa imo. Di ba, ito mo ni Elisa na mong case? Kumupalit ko bago. Unsay nice gang color. Katong imong order. Unsa man? Katong imong order pa. Wala pa mong ko gi-order. Naman kayong order kato sa una. Unsa man? Katuan yung mo higda. Kaya agay ha. Ay, hinay. Ha? Buti. Ano man? Katol. Katol siya, katol. Lingkod tarong.